हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनादर ब्लॉग और आज सेकेंड डे है आम उदयपुर 2 फेब्रुवारी जो काली आम कुम्बलगढ़ फोर्टत गई और आज बर्तमान उदयपुर सिटी जाम भाई उदयपुर सिटी तो घूम बहुत देरी हो गल 2 बाजिब और बहुत एलाह लगी आने रातिपुवा ब्रेकफास्ट कर होटेल शुई इतना ऊल् जाऊँ ड्रेसअप कर कमल रेडी हो आम फार्स्ट डेस्टिनेशन सिटी पैलेस बर्तमान इतना सिटी पैलेसत चाओ कि भर ये सिटी पैलेस होटेलर पर बेसि दूर नाছিলে 1 किलोमीटर आছিলে সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ টিকেট কাউণ্টাৰৰ পৰা টিকেট ললোঁ 30 रुपीस কৰি লৈছে नाम কি ধুনীয়া জাগা হয় यार पर देखा तो धुनिया लगी है भर जाए चाओ If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. 'Cause when it's you, my heart feels it too. Hold on, I'm coming through. Just call, just call, just call. अंदर नहीं जाओ Till the end. Someone to remind me who still believed it didn't matter you were far from home. 'Cause you were never really far from home. So if you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. 'Cause when it's you, my heart feels it too. Hold on, I'm coming through. Just call, just call, just call. हेलो गाइस आमी बर्तमान इतना सिटी पैलेसत आছোঁ सिटी पैलेसर পৰা এইটো বেক সাইডে লেক पैलेस দেখা পাই আছে আপোনালোকে पूरा कमप्लिटली पुखुरीটোৰ মাজত আছে লেকৰ মাজত আছে এইটো পেলেচটো এইটো বেক সাইডে আমাৰ সিটি পেলেচ হয় বেক সাইডে সিটি পেলেচটো আছে ইয়াৰ পৰা দেখা পাব গছবিলাক আছে ইয়াৰ পৰা চাই কেনে ক'ত যাওঁ ডিসাইড কৰিম ওচৰত থকা 1-2 কিলোমিটাৰৰ ডিস্টেন্সত থকা বিলাকত যাওঁ এতিয়া আমি সিটি পেলেচৰ পৰা লৈ আহিলোঁ এতিয়া কিবা খাবৰ গৈছোঁ আন্ডা ভুৰ্জি খাওঁ ব্ৰেড অমলেট আন্ডা ভুৰ্জি খাই কেনে দুধতলাই বুলি কেনে এটা জাগা আছে দুধতলাই যাম চাগে 1 किलोमीटर है वाक कर पेटो भराई लो अलग ये है दूधतलाई सर पुखुरी है दीघली पुखुरी निचिना आम उदयपुर पालो होटेल गई होटेल फ्रेश फ्रेश हो फ्रेश होने क्या खा एन आसे सन्तोष भोजनालय इतने आमक सबे कैसे कि दाल बाटी चूरमा ट्राई कर सो आम दाल बाटी चूरमा ट्राई कर थाली 180 रुपीस है और आनलिमिटेड जी बस्तु सबखिनि आनलिमिटेड है राजस्थानी स्पेशल दाल बाटी चूरमा खाओ खाई लै किने जाओ होटेल कोई
আমি এতিয়া কৰিবৰ কাৰণে একো নাই আমি হোটেলৰ লিফ্টখন ধৰি লৈছোঁ আৰু গাঁৱলীয়াবিলাকত এতিয়া লিফ্টত কেতিয়া উঠি পোৱা নাই আমি সেইকাৰণে ওপৰত গৈছোঁ এবাৰ তলত গৈছে ন Ooh, my heart feels it too.